सहाबा क्या कहते थे, सहाबा के अंदाज क्या थे। तुम बताओ आखिर किस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिसल कहते हो। तुम किस तरह हुजूर की तरह हो? क्या तुम्हारी नमाज हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी इबादत हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी जात हुजूर की तरह है? क्या तुम्हारी आंखें हुजूर की तरह हैं? अलयाज़ु बिल्लाह, क्या तुम्हारे हाथ हुजूर की तरह हैं? क्या तुम्हारा जिस्म हुजूर की तरह है? अरे बदबख्त इंसान, नादान इंसान, क्यों गुस्ताखी करता है? अकल के नाखून ले, देख तो अपनी जात को देख ले, अपनी इबादत को देख ले, अपनी नमाज को देख ले, तू तो अपने कलमे को देख ले। तेरा कलमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं। क्यों? तू कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह, अना रसूलुल्लाह। तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर किस तरह कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। तेरा कलमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं, तू हुजूर की तरह कैसे हो सकता है? अपनी इबादत पर गौर कर, तू अपनी नमाज पर गौर कर। तू नमाज पढ़ता है, तुझ पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? कितनी नमाजें फर्ज हैं? तुझ पर 5 नमाजें फर्ज हैं। हुजूर के मुताल्लिक फरमाया वो मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, हुजूर पर तहज्जुद भी फर्ज है। तुझ पर 5 नमाजें फर्ज, मुस्तफा करीम पर 6 नमाजें फर्ज। तेरी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं, तू उनकी तरह कैसे हो सकता है? तू अपने रोजे पर गौर कर ले, तू भी रोजा रखता है, वो भी रोजे रखते हैं। तेरा रोजा कैसे है? इफ्तारी भी है, सहरी भी है, सहरी के वक्त भी खाता है, इफ्तारी के वक्त भी खाता है, सुहूर भी है, इफ्तार भी है। लेकिन मेरे आका जब सौमे विसाल रखते हैं, न सुहूर है न इफ्तार है, बगैर खाए पिए मुसलसल रोजे में हैं। और सहाबा मेरे आका की नकल करने की कोशिश करते हैं, इंतहाई कमजोर हो जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कमजोरी का सबब क्या है? आका रोजे रख रहे हैं। कैसे रोजे रख रहे हो? आका आपकी तरह रोजे रख रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लस्तु कहयतिकुम, लस्तु कहयतिकुम अय्युकुम मिस्ली, अय्युकुम मिस्ली लस्तु मिस्लकुम। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पेश कर रहा हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम मेरी तरह नहीं। कौन है तुम में जो मेरी तरह है? कौन है तुम में जो मुझसे तशबीह रखता है, मुझसे मुमासलत रखता है? मेरी मिसल तुम में कोई नहीं। मेरे आका फरमा रहे हैं तुम मेरी तरह नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। अय्युकुम मिस्ली, अरे मैं कहता हूं तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं, तुम उनकी तरह कैसे हो सकते हो? तुम्हारा कलिमा उनके कलिमे की तरह नहीं, तुम्हारी नमाज उनकी नमाज की तरह नहीं, तुम्हारा रोजा उनके रोजे की तरह नहीं, तुम्हारी ज़कात उनकी ज़कात की तरह नहीं। तुम पर ज़कात फर्ज है, मेरे आका पर ज़कात फर्ज नहीं है। तुम्हारे अरकाने इस्लाम 5, आका के अरकाने इस्लाम 4। अरे तुम्हारे अरकाने इस्लाम आका के अरकाने इस्लाम की तरह नहीं, तुम आका की तरह कैसे हो सकते हो? যিনি বিয়াদবি করেন আল্লাহ বলছেন ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, তোমরা বুঝতেও পারবে না যে আমল নষ্ট হয়ে গেছে। মনে রাখবেন আমল নষ্ট হয়ে যায় শুধুমাত্র যদি আকীদার মধ্যে খালল পয়দা হয়। আকীদার দুর্গতি ছাড়া আপনার আমল নষ্ট হবে না। তাহলে কি এমন জিনিস যেটার মাধ্যমে আপনার আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে? আসেন আমার ভাইরা, আপনি যখন শানে রিসালাতের মধ্যে এমন কিছু বাক্য ব্যবহার করবেন যেই বাক্য নবীকে আপনার কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে, আমার নবীর অন্তরকে অশান্ত করবে। মিসলুকুম আনা বাশারুম মিসলুকুম, আমি তোমাদের মতো, আমি তোমাদের মতো। কিন্তু এই জায়গার মধ্যে এসেও আল্লাহ মুসলমানদেরকে আকীদা শুদ্ধ করে দিয়েছেন আমার নবীর মাধ্যমে। কাফের মুশরিকদের কাছে আমার নবী তাদের মতো ছিল, ক্বালু মা আনতুম ইল্লা বাশারুন মিসলুনা, আপনি আমাদের মতো মানুষ। কিন্তু এই জায়গার মধ্যে সৌমে বেসালকে কেন্দ্র করে আমার নবী মুসলমানের আকীদা শুদ্ধ করার জন্য বলেছে হে মানুষ, আমার হাত তোমার হাতের মতো, কোনো সন্দেহ নাই দেখতে, কিন্তু আমার হাতের ভিতরের ডিজাইন তোমাদের মতো না। আমার চোখ কেন ডিজাইন তোমাদের মতো না? কারণ তোমরা যদি সারাদিন হাত নাচানাচি করো কিচ্ছু হবে না, আমার আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তোমার কান আমার কান দেখতে এক ধরনের, কিন্তু আমার কান দিয়ে আমি লৌহে মাহফুজের কলমের আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পাই, আর তুমি পাশের গ্রামের কথা শুনতে পাও না। আমার চোখ তোমার চোখ এক ধরনের দেখতে, কিন্তু তুমি সামনে দেখো, আমি সামনে যেমন দেখি পিছনেও দেখি। তুমি তো শুধু জিনিস যেটা ধরা যায় ছোঁয়া যায় সেটা দেখো,
আমি তোমাদের অন্তরের খুশু এবং খুদু পর্যন্ত দেখতে পাই। তোমাদের খুশু খুদু পর্যন্ত আমি নবী দেখতে পাই। আমার হাত দেখতে তোমাদের মতো, কিন্তু মাঝে মধ্যে এই আঙ্গুল দিয়ে এমন স্রোত সিঁড়ি বের হয়, লাখ সাহাবায়ে কেরাম পানি নেই, পানি পান করে, এটা দিয়ে ওযু করে এবং আরো নিজের প্রয়োজনের জন্য রেখেও দেয়। এই হাত দিয়ে যখন আমি কোনো গাছকে ইশারা করি, গাছ আমার কদমে এসে সিজদা করে। সেই কারণে সাহাবায়ে কেরামের আকীদা দুরুস্ত করার জন্য আমার নবী বলেছেন, হে আমার সাহাবায়ে কেরাম, তোমরা আমার দেখা দেখি না খেয়ে যে রোজা রাখা শুরু করেছো, সোমে বেসাল, এটা তোমরা পারবা না করতে। কেন? ইন্নী লাস্তু মিসলাকুম, আমি তোমাদের মতো নই। অন্য riwayat-এর মধ্যে এসেছে ইন্নী লাস্তু আলা কাহাইআতিকুম, আমি তোমাদের ইন্টেরিয়র ডিজাইন আর আমার ইন্টেরিয়র ডিজাইন এক ধরনের না। কি রকম? ইন্নী উতআমু ওয়া উসকা, আমি তো আরেক জায়গা থেকে খানা পিনা সব গ্রহণ করি। এগুলা ধরাও যায় না, এগুলা ছুঁয়াও যায় না। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? তো আমার আল্লাহ বলছেন কোরআনে পাকের মধ্যে, হে মুমিন, তোমাদেরকে যখন আল্লাহ এবং রসুল আহ্বান করে, আল্লাহ এবং রসুল আহ্বান করে, তোমরা আল্লাহ এবং রসুল যখন আহ্বান করে সাড়া দাও। কখন? যখন তিনি ডাকেন। মাওলা তিনি কে? তিনি মিসলুকুম, তোমার রসুল। তো আপনি লাইসা কামিসলিহি শাই, আমি ডাকলে তুমি শুনবা না। আর আমি যার সাথে কথা বলি উনি নবী হয়ে যান, উনি নবী হয়ে যান। এখানে হায় হায় কত ধরনের কথা। তো আমার নবী আপনি যেরকম নিচু করে ফেলেছেন ওই রকম না আমার নবী। আপনি শুধু আবু জাহাল আবু লাহাবরা দেখেছে, আমার নবী উঠেছে, বসেছে, বাজারে গেছে, কত কিছু করেছে। আমার নবী এইটা যেমন করেছে, আমার নবী নূর থেকে ওহী নিয়েছে, বাশারকে ওহী দিয়েছে। তো যদি বাশার না হতেন দিতে পারতেন না, নূর না হলে নিতে পারতেন না। যদি নূর না হতেন তো নিতে পারতেন না, বশর না হলে দিতে পারতেন না। তো হাবিব আপনি কি? আমি নূর ও বশর, আবার আমার আসল হাকিকতের মধ্যে আমি কি সেটা আল্লাহ জানেন আর আমি জানি।